Crossover ako dito. Hindi mo ako nakita. Wait lang. Wait lang dito, Mars. Naharap sa ata ako eh. Wala tayo ng isa. One slot. Kailangan ko ng taga-bloodless dito. Yung magaling. Yung kasunod ng Makase niya, bloodless ha. Dapat ganun yung Yun skill lang. tree ha. Sa Makase, bloodless. O, Tornado Bloodlust, Kalpak Bloodlust, no? Asan si Ate Reyna? Ate Reyna, asan ka? Second market eh. Wala pala akong ice cream. Sino may ice cream sa inyo? Ice cream, yummy. Wala rin akong bastard. Ba't ice cream lang yung pots mo? Dapat ganito pots mo, hello? Wala, nilawa ako dun eh. Ganyan sana. Ganyan sana yung pats namin eh. Sino gumamit nito? Linuluwa kayo, mahina kayo, hindi kayo marunong. Bert, Tayo na mo inilabas mo doon, hayop. Fuck you. hindi ko nilabas. Fuck you. Lagi, pag-login ko boy, kung lumabas ka, na hindi ka na daw pwede sa mapa na to kasi kupalugs ka daw boy. Fuck that. Kasi nga yung kay Shen. Hindi ko nilabas boy, gagi. Ulitin natin. Boy, si Black ba maglalaro? Gago, andyan si Nicole, boy. Diyan si Nicole? Paparte nga, kuya. Diyan si Nicole? Uy, Sabi ka na ng karakter. Oy, bakit tayo na pull? Oy, Sent, mag-epes ka na. Andito sila, Lebs, tsaka Kuya Chino. Solo. Gago, kakakick lang yan, boy. Hindi ko alam. Wait, Lebs, Iwalay tayo. Kunin ko si Tata. Asan si Tata? Oy. Fuck you. Tawag dito. Asa ba si Nicole? Nandito ba si Nicole? Wala naman nata si Nicole dito sa Discord eh. Ito si Nene, oh. May party to. Oo, wala, oo. Pag wala, oo. Walang karakter gagamitin. Gago, wala nga sa guild. Kinachat mo pa sa guild. Botlox. Anakol, botlox. Tang-ina. Kasi tama na yung mga aking puta. Abang nagtatype, may kasama bang voice over eh. May pipi ka. Col, mag-epes ka na lang. Epes ka muna, Col. Dito ka sa party ko. Unlibihin mo ako. Ay, Saya-saya. What? Awa kay Nicole, mamborat. Anak ko, Angel. Tangina Mas kasi. maki. Alam mo, yung vape shop niya, pinipili. Pasok na boy, pasok na. Ta, Wag, saan ka? wag. Hindi, yung party lang namin. Tong inang ino. Ano, ilang paglalaro dito? Kailang player? Ilang kayo dyan? Full kayo dito sa Antes Slot! Hali kayo dito! Akin na yung FS na yan. Ibigay mo ko ng ebe eh. Si Chino, pre. Sali daw, isa lang epes nun eh. Dagi, o city lang kami dito, boy. Kay Maki Tata. siguro. Tata. Ta? Wala gago, nasaan si Tata Boy? Eh, di, secure Chino na lang i-compress nyo dyan. Paano ba dyan, Bert? Ay, isa nga lang slot dito eh. Pwede naman, kaso hindi masasali si Lebs. Sa akin na si Hindi Lebs. O, di sa akin na si Lebs. Sa akin si Lebs. Ano yan, ako na mag-adjust. Lebs, ito ka sa akin. Okay na yan. Kinukulat ang FS ko. Ay, Chino! Gago! Nakasupport nga to sa mga ano, pre. O sige, tara, magpasupport tayo kay Tata. Kaya niyo Hindi. kabihin na lang yan, boy. Kaya. Hindi ka makakalayo masyado dito ah. Wag ka lumayo masyado. Dikit ka lang kay Bert, yeah. Ang ina mo, wag ka dumikit sa akin, naagaw ka pa ng kills bobo ka eh. Tep 4 na lang kaya ako, boy. Pwede din. Apak na lahat, boy. Parang ano, yun talagang palaro niya si Kuchino. 3, 2, 1, tara, pasok, boy. Ngayon, hindi na sabihin ganun, no? Na all. Kupal, boy ah. Bert, ayos PT daw, Bert. FS pa ba? Wait lang boy, nag-aayos ako ng live. Huwag niyo muna akong ginugulo. Gulo mo kay Joey. Ang gulo mo naman, yeah. Oh, Pagalitan ka tuloy, ah. Kumento si Sid, gago. Boy, diretso. Wala kayong Boy, patch. Wala, Mahina kayo. pa yung autopads, boy. Pinindot ko pa yung Yung AirPods Pro, AirPods 16 Pro fully loan. Ay, Bert. Expire na ata yung ano dyan, boy, ah. Earrings, boy. tanginong yan. Yung may DA o kaya may blood blood. Nakapasok ako sa right, boy, ah. Pasok ka na lang right, boy. Party ko, pasok na sa right.
One slot kami yung may BA o kaya yung may bloodlust. Shaw, pasa mo nga kay Cyber, Shaw. Oh, saan ka? Eto boy. Dito boy. Okay, pwede na yan. Chino, ano ba yung lock nito, Chino? 2545. 2545. Ay, kung gago. Hindi ako. Gago. Ala, laglag. Laglag na. Naglog. Nagsilog. Gago, Kapit walang tayo, tao. guys. Walang tao. Arte ko pag yung sito, magsabi lang kayo Wag flood ng PBA kasi puta pag layabot sa inyo yung FPS, puta di kayo BBA niyan lalo. Puta naman nag-BBA yung mga yan. Trish, akin na yung babe ko dyan sa may lalagyanan, Trish. Yung itim. Tulad ng FPS si Bert. Tata yan. Tata lang Compress na lahat boy. Compress na. 3, 200 PMH. R2 tayo boy 3, 200 push R2 boy. MH mo nga, Shaw. Gago na sa loob na pala sila. Ako na muna, pre. Tara pa, Nag-mid L2 ta. Pa-L2 ta. Mid. Mid MP. Tara dito. Pumasok na. Laser tayo. Compress muna saglit dito boy. Compress dito muna boy. Compress. Pakapal. 3, 2, 1. Tara push boy. Itable na yan. Left and right kayo boy Left and right. Ready? 1. Uy. Ay, napatay. Nawanit ng sordi. Ano yun? Fuck. Wala ko Yung boy, napatay. pasok lang yung mid boy. Pasok lang yung mid boy Mabay ako lagi Tito Mars Tingnan mo nga din, Trish, kung ano yung salamin ko. Compress muna mid lahat boy. Compress muna lahat boy. Nag-right. 3, 200 PMH nga boy. 3, 200 pa right side. Arte na sila dyan, tapos meron ding Aaron kakapasok. Ito muna, R1 muna lahat boy. R1 muna. Ayun na, Ikot pababa R1. Ayun na, ready? 1. Itable na yan. Yung parto boy may parto galing 3, 200 push ng R2 boy. Busin nyo nga yun boy. Pa-ready ng 1 boy. Ayun na. Ready 1. Tang ina mo miss. Gogo ka. Patay pa ako dun. Rest Ang ba? lang yan, may sariling R1 muna lahat boy. R1 muna lahat boy. Thank you. R1 muna kayo lahat boy. Ay na, likod ni galing R2 boy Tingin. Pa-ready ng 1. Gago ka. Okay, balik na R1 lahat boy. R1. Pareso na mapatay boy. Babalik yan boy. Bilis. R1 muna lahat boy. Pa-BL nga ako. Dito. R1 muna lahat boy. Paribit nga boss. May BL kayo dyan, boy. R1 lahat boy. Wala, Ready 1. Gago, 1, 2, Tumitingin, boy. ano lang. R1 na lahat boy. Compress na R1 lahat boy. Gagalaw tayo boy. Compress Okay, na. Okay na okay. lahat. 3, Sige, ba? 200 MH. 3, 200 baba. Tingin mid. Mid muna. Ready na 1 sa mid. Ready? 1. Go. Pabiyaya ko niyan. Hindi na cancel. Resto, meron ba? Mid, resto. Zero, Laging siya ako. Mid lang lahat, boy. Pasok lang kayo, mid, boy. Mid lang lahat, boy. Nagdan. Right. Muna lahat, boy. Sige lang. Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat, boy. Compress. 3, 200 PMH nga, boss. Rebit, boss. Rebit BA. 3, 200 pa mid. Right. Boy, pa-BA ako. Ayun na, ready one. Stingray, oh. Uy. Tang ina mo. Yeah, ubusin nyo, boy. Ready one. Lumabas na si Verde sa parte natin. Weirdo dito sa loob, huwag ka dyan sa labas. R1 na lahat, boy. R1 na lahat, boy. Hindi ako mababa. Dito lang sa loob. Ako R1 na lahat. maghahanap sa R1 na inyo. lahat, boy. Compress na R1 lahat, boy. Galing R2, May galing R2. Compress na? Okay na lahat? 3, 2, 1, tara pamid, baba. Tingin mid. Dito lang din. Tara, pael, boy. Huwag nyo na patayin yung, pael,
Ikutan nyo sa L, ha? Ikutan nyo to. Ito muna, ano. Ready, one? Pwede na MP. Sige, balagbagin nyo, boy. Ready na one. Isa pa. Ready, one? Parte 2, nasa yung PL? Gagi, pasali naman ako sa hagdan. Okay lang. Oh, yung agdan, no? Ito si Ethan na, Compress na nandito lahat, ka sa boy. bangkay. Compress na L1 lahat, boy. L1 na, okay na lahat ng party. Ay, lagi natin ng L2, ah. Ready, one? Nako. Gagi, asan ba yung PL natin? Anak ng Tepakling, ayaw niyo pa ako i-BA, alam na nga sa parte. Okay. Compress mo na lahat, boy. Compress mo na lahat. 3, Mid. 2, 1, tara, baba. Mid. Pasama-sama. Ikot ka agad, ha? Ikot kayo. Ikot. 5, 4, FP yata. 3, 2, 1. Ready? 1. Sana hula lang, sana hula. Wala, ito yung PL namin. Parte Yeah. nga po talaga. Compress na lahat, boy. Tagalan mo pa. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-right. Pa-right. Pa-right na, boy. Pa-right. Push na right. Ready, 1. Stress na ako. Sana po. Left, Okay, pre. parto. Right Yung and right. parto muna. Parto, diretso. R2. R2 lahat. Compress. Ready, 1. R2 na lahat, boy. R2 muna lahat, boy. Compress R2. 3, 2, Para awa niyo 1. Tara, baba. Pa L2 tayo, boy. Okay dyan, wala kayong dalang box par. Alam mo naman ginagamit ko ako. L2. Ito, boy. Ready na 1. Ready, 1. First target. Lumulubog ka, well. First target Boss, lang, boy. Naka-weirdo yung PL, boss. Tara, Naka-weirdo. pa L1 na lang. Pa L1. Push. Ready? Nabakalot sa One. data, yung kumulte. Kasi sinabi ako mo na pakinggan nyo eh. Poking inang yan. Dadalayan pumunta dito. Isa pa. Ready? 1. Dito na. L1 gitna. L1 Bago, gitna Will. muna lahat, boy. Hindi ka nalubog ka, well. Yung ano mo, bosses mo, hindi naiintindihan. Isa pa. Ready? 1. Gabi ko. Yung parte L1 na lahat. L1 na. Hagdan ng L1 para masali ko. Par, yung parte nyo daw, display nyo. Pumunta kayo dito sa may... L1 muna lahat. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Parte ni Jovel, pre. Iwan muna kayo dyan sa may ano. Ready? Pabiel ako ng cyber press sa parte natin. Huwag nyo na patayin yan. Nicole, 8, 7, R2, 5, 4, 3, ikot sa mid. Yung IC Ready? yan, Bert, pati yung cyber. One. Tabi ko na IC. Pati yung OT. Tang ina mo. Tingnan. Lahat patay, pre. Iubusin nyo. Akin na Ready, yung 1. OT. Hindi talaga pupunta sa hagdan. Compress na hagdan ulit, boy. Wait nga lang, Seth. Paayos mo nga yung party ni Joel. Pre, yung party nga ni Joel, pre. Pumunta kayo sa hagdan. 8. Parang bata. Putang ina, bobo ba ako? O bobo kayo? Nabobobo na ako sa inyo eh. Kanina pa ako nagsasabi. 1. Pwede na yung sa likod natin, ha. Tirahin nyo. Okay na ba, boy? Ano, Seth? Compress muna lahat, boy. Compress na sa mid. Compress. 3. San, Right clashing. 3, 2, baba. Pa-right. Hindi ko Gusto na agad, boy, Jace. Push. Par 2. Ready, 1. Push. Par 2, boy. Okay, push. Saan na? Ready, 1. Tang ina, ba't lumiko kayo, boy? Ang tagal nyo. Gago, walang gusto. Pumasok ka. Utang ina. Boy. Pa-R1 tayo lahat, boy. Balik kayo R1 pag naubos, boy. Ubusin nyo yan. Ubusin nyo, boy. Pasok kayo R1, boy. Gapang nga muna kayo, guys. R1 lahat, boy. R1. Mr. Rabbit. R1 na lahat. R1. Para, ikot kayo sa R1, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na yung iba dyan, boy. Cancel. Tornado. Ready, 1. Okay, balag mag-cancel, boy. Isa pa. Ready? 1. Ang ina ka, walang makuha. Fuck. Gago, sakal ka sa akin.
Compress na R1 lahat, Epa. boy. Stingray, red 1. Nakayaw yan. Sige, nakayaw yan. Wala nang gagawin. Compress mo na lahat, R1, boy. May namatay ba? Sige, compress lang R1, boy. Compress lang R1 lahat. Wait 3, nga, wait nga. 2, 1. Tara, Sino baba, bitin baba, 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 baba. Tingin mid. Ikot ka agad mid, ha? Ikot mid. 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Ino mo, hindi ko pa nakuha yan. Sige, ubusin nyo, boy. Isa pa, Mr. J. Ready, 1? May Stingray pre, nakapayo yan. Pansinin nyo pre. Si Basic. Ready, 1? Si Sige, Morse. nabigay ko na, boss Chin. Amakasi mo na. Nabigay ko na yung Nero pre pag lumapit ulit ah. Si Nicole, wag nyo napatayin yan, no? Brawler natin na tropa, boy. Compress na lahat, boy. Mid. Okay na lahat ng party. Ano? 3, Sige. 2, 1. Tara, baba, pa mid. Pa mid. Palep. Sorry. Wala. Palep. Ikotan nyo to yung lep, ha? 8, Ayun na, 8, 7, 6. Dalawang 5, 4, 3, 2, 1. Ready? Tornado? Ready, 1? Gago. Sana all. Wala na naman nakuha. Compress na L1 lahat, boy. Compress na L1 lahat. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa mid. Tingin mid. Wala sa mid. Tara, pale. Right. Left pa rin tumapak. Tara, balik left. Patayin pre. Pag nakikita nyo, hayaan nyo. Balik. Di spoiler, ha? Patayin nyo yan. Ready? Tara, left na lahat, boy. Left. Nagnakaw ako pre ah. Si Epel yung di ko naabutan. 4, Dalam ba? 3, 2, 1. Ready? 1. Gago. One ako ng boy. Kinancel pa ako ng bobo na yun. Pa, ready? 1. Hindi ka ata nagpapats, Jills. Di nagpapat si Jules pre. Oo. Hindi ka nagpapats, Jills. Compress na lahat, boy. L1, boy. 8, 7, 6, 5, May mga kanakaw na ako. Hindi ako 3, 2, 1. Ready, 1. Gago. Okay nang ina mo. Okay, compress na. L1 lahat, boy. Lahat, boy. Pumasok na L1 sa na lahat, boy. L1, 3, 2, 1. Tara, baba. Ito. Ready, 1. Pa-laser, boy. Wait, tsaka si Bert, pre. Tsaka si Crichino. Pa-laser. Pa-ready na 1. Ready, 1. May MH ka, Bert. Lapit nga, Bert, konti, Bert. Wala, kakabuhay ko lang pre. Ako dito kami. Sa likod ako mag-MH muna siya, Kuya Shaw. Isa pa. Ready, 1. Pabila ako. R2, boy, ha? R2. Compress muna saglit. Wag muna umakyat. Wag muna kayo umakyat, boy. Wag muna kayo umakyat. Asa kayo, boy? Laser sabi ko, ah. Asa kayo? Laser. Gagi, nandito ka sa baba ng Arto, pre, ha? Baba. Baba ng R2 nga. Dito tayo, boy. Tama pala ko. Sila pala. Mali kayo. Andito sila sa R1, boy. 1. Tara, akyat. Ready, 1. Busin nyo nga yan, boy. Yung mga Parto kayo, boy. Mga nasa R1. Ready, 1. Stingray ko na ulit, oh. Bago. Wait ka, ha? Sige, ubus. Tara, balik tayo R1, boy. R1 lahat, boy. Si Basic. Pabi nga yan, boy. R1. Ready? 1. R1 lahat, boy. Compress na R1 lahat, boy. R1, 3. Ito muna, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Ito, 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-laser tayo, boy. Laser. Ready, 1. Inang islaw to. Ubus. Pa-mid. Wala sa mid. Sila. Mid muna. Yung mid. Pa-mid. Wala Mid, akong ready, 1. pa din eh. Ready, 1. Sige, balagbag, boy, sa mid. I-cancel ko na lang. O-order na lang ako iba ulit. Yeah. Mabiyaya ko yung Compress muna lahat, boy. Compress muna lahat, boy. order ko na lang ulit. Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba. Palip tayo. Eto, laser muna. Ready, 1. Inabigay ko na yung Morse pre. Yun na yung Johnny Cutie din. Oo.
Left pumasok niya, yung main. Okay, L2 tayo boy, L2 tayo boy. Pa L2 tayo, pa L2, pa L2, pa L2. Pa L2, 3, 2, 1, tara, akyat. Cut. Ito, ready one? Brawler ko, Cut nyo, pa L1 tayo, pa L1. Si damage ko, Jay. Si damage ko, Jay. Pa L1, pa ready ng 1. Ready? One. 1. Walang damage. I-res ako kaya, China. Wala akong matutukan. Gago. Compres na L1 lahat, boy. Ako namatay. Compres na L1 lahat, boy. L2. L1 muna lahat, boy. Paribing ako, boss. Pag na-revive mo, boss Chino, banda may kalaban dyan. Compres na lahat, 8, 7, 6, Kaso ka lang. Five. Tatangan ka ta. 4, 3, sabayin nyo, 2, 1. Ready? 1. Gago, lahat miss. Ubos. Isa pa, dito, galing L2 ha, baba, hagdan, ready 1. Tara, baba, ready 1. Patay, tayo dyan. Baba kayo, boy, push hanggang Arto, boy. Push hanggang Arto, boy, push. Push nyo hanggang Arto, boy. Push nyo hanggang Arto, boy. Ako kay Chino. Okay, Arto muna lahat, boy. Gills. Tay kami, boy. Sige, push nyo na hanggang R1, boy. Pasok kayo R1, mga namatay. Bay, R1 na lahat, boy. Nandito. R1 na lahat, boy. Sige, boy. Oh, Sige, ako na. push. Push, boy. Pa-ready na 1. Ready 1. Push. Liberto. Gago, ibihin nyo naman kasi yung isa, boy. Bay mo yan, bay mo yan. 200 push na R1, boy. R1. Gago, miss pa rin. R1. Ready 1. Miss. R1 lahat, boy. Wala akong ano. Ito ang MH ko eh. Gago, dami kalaban dito. R1. Ba't nag-miss pa rin yun, Ready gago? 1. Yung tamaan yun ta. Compres na lahat, R1 lahat, boy. Galing Agdan, ha? Compres, ha? Hindi ako Compres muna lahat, Agdan, boy. Dito, boy, 8, 7. Pagkain muna, 6, 5, Inspire nga, Lebs. 4, Yung sahi mo na bigay ko, yung sahi mo. 2, 1. Ready 1. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba, pa mid. Ikotan nyo kagad Yung mid, ha? yung Ikot sa Morse, mid, pre. ikot. Pa-ready na 1. Ready 1. Gago, miss ako, boy. Orchard na tutukan ko, upal. Yung merge na bigay ko Isa dyan. pa. Pa-ready. Basic na bigay ko na rin si basic, pre. Asan yung basic, boy? Ito. Nakikita ko na. Bigay Sita ko patay na yan. patay na lang. Compres na lahat, boy. Compres na lahat sa macro ko, boy. Ako muna, ya. Compres na. 3, Bilang 2, mo. Wait Ah, lang. 1. Drop image. Dito, 1. Baba. Palep, boy. Pa-ready na 1, boy, ha? Wala. Tara, pa L2. L2, boy. Sila ito. Ay na, L2, harap na. push. Ready 1. Okay, Pumasok push. ka Push, boy. Tornado. Ready Sabi. 1. Patay tayo. Ang ina mo, wala tayong makakasi. Wala, boy. Nabitaw ko na yung tornado ka. L2 lahat, boy. Baba kayo L1, boy. L1 tayo lahat. Sa L1 tayo lahat, boy. Magre-revive lang ako, boy. Gago, di mo capture. Sino nabiyay mo dyan? Putang ina mo, Wala pa, sito. par. Wala pa. Buti na lang, gago ka. Ayop ka. Tara, L1 lahat. Kasi Nero nakabigay na yan, pre. Ayop ka. Tara, L1 lahat muna lahat, boy. L1 muna lahat, boy. Compress sa L1, boy. Compress saglit. 3, Ako muna. 2, 1. Drop image nga, boss. Image. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid, tingin mid. Ito, galing laser. Tingin mid. Mid muna lahat. Wala na, ubus na. Tara, baba. Kaya right, pa right. Ito, mid, nandito sila. Si basic na bigay ko na, pre. Pa L12, ay, Arto. Pwede na yan. parto. Compress muna saglit. 3, 2, 1. Tara, push Arto, boy. Kaya nagpa-laser sila, pre. Baka Arto, makasalubong. ready. Arto lahat. Ready. 1. Gago, hindi abot. Tara, pa R3. Push. Ready. 1. Tanga, mamauna. Tara, baba R2. Biyay mo Basic nakabigay yan, Sige. pre. Si basic Ready na nakabigay. 1. Sige, balagbayin nyo, boy. Pusin nyo. Ready 1. Yung Tara, baba. Pabilog, baba. Pabilog, baba. Compress muna bilog Hindi, ba? pre. Compress muna bilog. Bitaw Compress, nga, sige lang. Compress muna bilog. Compress muna dito bilog, boy. Compress. Saan pumasok, Lebs? Left. 3, 2, 1. Tara, L2, boy. L2 tayo, boy. L2. Ang ilap ni Nero, gago. Tara, baba, pa L. Ito si Nero. Push, boy. Push. Ito, boy. Pa-ready na 1. First target. Ready 1. First target lang, boy. Push. Okay, balagbag, boy. Back. Sa box kagad. Pa-ready ng 1. Ready 1. Ina mo, Oo. lagi na lang miss. Hindi na-cancel yun. Ina mo naman. Okay, isa pa. Compress muna L1 lahat.
Ay na, Agdan na. Ready, 1. Pa-BL ako, boy. Very good ka dun, Kuya Diyos, ha? Compress mo na lahat. Garganta. Compress. L1, 3, 2, drop image nga, boss. MH. Parto. MH muna, boss. 3, 2, tara, baba. Drop nga MH, tara pa mid. Ready, 1. Si Nero naka-BA na yun pag nakita nyo, pre, ah. Papasok lang yung pick. Yung hero, ready? Ako, Tito Mars. Thank you. Bago naka-BA na to, par. Isa pa, ready ng 1. Ready? Ereso. 1. Matay sa akin. Yung pa yung Stingray, pre. Stingray. Compress na lahat. Gago. Sino yun? Medyo Mansa. Pareso nga, boss. Pareso ako. Revive. Abi ako, wala bang Pareso ako. Wala. Okay. nakabagad? Ito na yan. Pareso ako na. Okay na. 3. Compress mo na lahat, boy. Compress. 3, Right, kalaban na, right. 1. Tara, baba, pa right. Pa right, push, boy. Biyaya ako ta. Push, boy. Bago nasa unahan yung boy. BA mo, boss. Chino, kanina pa ito may BA. Oo. Wala, okay na. Push. So, BA mo nga to. Ready na 1. Ready, 1. Tangina mo, wala na naman ang mga... Nero. Ganyan. Tanga naman, Nero. Ang ina mo, nag-lock. Compress mo na lahat, boy. Biyaya niyo yung ace. Ano yun? Wala. Ang ina mo. Abi ako. Pre, MH yan, JC, ha. MH ko na dito si Boss Jake. Balik na. Arto lahat, boy. Arto muna lahat. Arto, pa-image nga, boss. 3, 2, 1, tara baba, pa R1. Pa R1 lahat, pa R1. Ano lang sila, Zed? R1, 3, 2, 1, tara push. Left yung SGMP, ah. Patayin nyo nga muna to, boy. Sila lupa, ha. Ready na yan. 1. Tara, baba, pa mid. Tingin tayo mid. Mid-laser, Zed. Mid-laser. Mid laser. Tara push mid laser. Dikit lang. Nero, ako. Nelo. Push, boy. Push. Ay, sa likod Doon, nila. baka mauna, tanga. Tara pa. Ay, L2, ready 1. Tayo, di ko Target tinaman. ko, boy. Nako po. Ay, gago na po ako doon. Nagago. So, Ready 1. Pa-BA ako nitong OT. Sige, Bert, tulungan kita. R1 ha. Pa L1. Push L1, boy ha. Push 1. Pa L1. Push. Ready? 1. L1 na lahat. L1 lahat, boy. L1. Compress na L1 lahat. L1 na lahat, boy. Sige, compress mo na lahat. Sige lang, boy. Pa-BA. L1 mo na lahat. 3, 2, saan nakapaklebs? 8, 7, 6, Delay yung kalahati. 5, 4, 3, Sayang. 2, 1. Ready, 1? Sige, balagbagin nyo lang, boy. Ready, 1? Bago meron pa, para. Compress na lahat, boy. Okay na. 3, 2, 1. Tara, baba, pa mid. Tingin tayo mid. Wala. Tara, pareha. Right. Push. Push, right na, boy. Push. Ready na 1. R2. Ready, 1? Wala. Miss. Tara, pa R2, boy. Bowa na R2, pa R2. Ready? 1. Boy, first target lang. Pa-BA na itong Malbonito, boy. Nabigyan na yung basic bara. Tara, balik na R1, boy. Wala na. Ubus. R1 tayo lahat, boy. Ready, 1? 5. nagsisalikod mo, kakapay ka. Pinabigay ko na itong Mars tayo. Boss Chino, R1 muna lahat, boy. R1, compress. 3, Damage na ako dito. 6, Hindi ako papatay nung bubumag combo yun. 4, Pinabigay ko na yan. Papatayin ko na lang yan. Patayin. Ito, akalagin natin, boy. 1. Ready, 1. SG muna, boy. Ready, 1? Patay. Sabihin nitong kupal na to. Una. Bigay player, patayin. Resume. Thank Yung you. IC nga, boy. Pa-BA ako nung sa IC. Boy, pag Lang, nagbibilang ako, Ito na sila, pumasok na ulit, ha? Parto galing, ha? Boy, wag kasi kayo dyan, boy. Ay, nagdaan. Ready, 1? Kinabigay ko na si Basic, para. Gago, nakakombo. 2, 1. Compress na lahat, boy. Boy, wag niyo tauhan dyan sa Arto, boy.
Pare-switch to. Compress muna lahat saglit, boy. 3, Hindi ako para. 2, Sige, pasok ako dito. 1, drop image nga, boss. MH, 3, 2, drop baba. Shit, gago. Baba, tingin mid. Wala, tara pa L. Pa L, boy, push. Red 1. Push. Ubusin yan. Red 1. Pwede na iba, ah. Pwede na. 5, 4, 3. Sila Lidio, ah. Ready ng 1. Ready? 1. Patayin nyo. 3, 2, 1, trap Arto nga, boy. L2, sorry. Tingin nyo L2, boy. Pumasok Lalo na. na. Boy, L2, boy. Ready ng 1. Ready 1. Yung Otibert na ko na. Gago, hindi nyo kinancel yung boy. Dito na sa R1 ah. Ay, sa L1 Balik na L1, boy. Balik na L1, boy. Balik na L1. Balik Yung na L1, na boy. ko na yan, pre ah. Balik na L1, 3, 2, 1, push. Image siya, boy. Lagi wala image. Likod ah, meron likod boy. Hindi tinamaan si Sige James. ka. Gago, sorry. Sige lang. Tara, L1 na lahat, boy. L1. Sige, pumps na L1. L1 na lahat, boy. Galing Agdan. Yung Nero, pa yan, boy. Red 1, cancel. Boy, sa Agdan, tingin kayo, boy. Gago yung chill, so pinapa Red 1. Oh, yung Lidio tsaka yung Chins. Compress na L1 lahat, boy. Tingin kayo Agdan, boy, ha? Tingin Agdan. Compress muna lahat. 3, L sa baba yung mga Two, archer ah. 1, tara, baba. Ready, 1. Yung pa-laser nga, pa-laser, push. Push, boy, push. LL ulit ah. Push, pa-laser, red 1. Tara, Okay, mga PL2, tayo, boy, PL2. Tara, PL2, boy. Compress L2, compress muna L2, 3, 200 image nga, boss. Image. 3, 200 baba, L1, boy. L1, push. Ready na 1, boy, ha? Ready? 1, first target. Lumay ah. Walk trip ako lagi, boy ah. Isa pa, red 1. Okay nga naman, na-cancel pa. Compress na lahat, boy. Bloodless. Compress muna L1 lahat, boy. Sige, L1 muna lahat, boy. Ay, L2 galing, red 1. Walang pumasok yun. Sabi, Okay na lahat, boy, Bert. Okay na ako, boy. 3, 2, 1. Diba? L2 nga, pati nyo ayan. Basic. 3, 2, 1, baba. R1. Tingin mid. Ito, mid muna, boy. Mid. Ito, ubusin nyo nga muna to. Ready? Gago, kapit. One. Bading. Tara, baba. Parait. Parait tayo, boy. Parait. Basic naka-bay na to si Basic. Parait agad, boy. Push. Parait din na 1. Ready, 1. Si Nero pati si Basic pa. 3, Areso sa Agdan. 1. Thank you, Tito Mars. Compress na R1 lahat, boy. Naka-bay na yan ah. Sino mo, ang tagal ng 1 ko, pre. R1 na lahat, boy. R1 na. 3, Bitaw niyo 200 image nga, boss. 3, 200 baba. Tingin mid. Bitaw mo. Sige, bitaw mo dyan. Mid, tara pa L na. Diretso na L, boy. Diretso nyo na L, boy. Nasa labas pa yung MP ah. Sige, Nakatapos compress dito, L. Sa mid. Nata ako. Nakatapos pa lang. Compress muna L lahat, boy. Compress muna L lahat. Sige. L muna lahat, boy. L! Oo, namatay si Jules ah. 8, 7, 6, sayang. 5, 4, 3, 2, Balagbag yung MX. 1. Ready, 1? Okay, compress na lahat, boy. L1, boy. Okay na, may namatay. Nakatapos Okay na. dito pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. May pumasok pa ulit dyan niya. PA ka sa mukha. 5, 4, 3, Sa gitna. 2, 1. Ready? Yung Mors One. yung na-BA ko yung Mors. Si Basic naka-BA na rin par. Ay gago dito mama. Hindi, nabigay Si Mors pati si Basic naka-BA na par. Yung Mors. Kakabuhay lang yung Mors ha. Compress na L1 lahat, boy. Compress. Na-BA ko na ulit tong Mors. Okay na lahat. 3, Hitable na yan, Two. hitable na yung Mors. 1. Tara, baba pa L. Pamid. Wala tayo image ah. Okay na. Pamid. Tingin pa right. 3, 200 push right, boy. Matay ako eh. Gusto ko, Push. pakulo dito. Boy, ready? 1.
Okay, tara pa. Ubusin nyo nga muna R1 boy. Ngayon lang yan sa labas pa. Mid, R1 mid, muna mid. lahat. Ready 1. Compress na pumasok lahat. yung 3, 2, 1. Tara baba pa. Mid. Five, Paribay ako boss ha. 3. Ikot kayo. Ready 1. One. Ikot ka agad boy. Ikutan nyo boy. Pinakamapatay. Napita ko na si Basic para. Si Basic naka-BA na to para. Mid pare. Wala magre-reso. Sige, revive na ako. Patay ako. Okay, ubusin nyo sa mid boy. Mid, ubos sa mid. Compress sa mid lahat. Kaya pala, di ko pala ako nakaka-ice cream. Gago. Spoiler, patayin nyo. Compress na lahat boy. 3, pabay ako. Pabay. 7. Saan? Ito, 6. Bilog. 5. Bilog. Ikotan nyo. 5, 4, 3, Walang karat siya. 2, 1. Ready 1. Namula ng matira. Yung OT naka-BA na yan, pre. Pansinin nyo na. Wala matira. Puki ng ina. Compress na lahat boy. Compress na. 3, 2, 1. Tara baba. Pa right boy. Sa lupa ah. Push hanggang R2 boy. Push hanggang R2 ah. Push hanggang R2 boy. Party ko. Tension ako. Bigay mo nga Okay, itong BA. push. What? Ready? 1. Dito boy. Naka-BA na yung BNK, pre. Oh. English ka, Bert? Pabihin nga nito ang basic, pre. Nasa likod. Wala ako dyan, pre. Wala ako dyan. Okay, balik na R1 boy. Balik yung R1. Ando na, may party pa doon. Isang party, pre. Kaya, pre. R1 kayo lahat boy. Balik Ayan na, R1. nabay ko na yung basic, pre. R1 balik. R1. Kakaroon. Sige, takbo ka lang, ako bala. Tanga ka. R1 muna lahat boy. R1. Likod Okay na natin lahat? ha. Sige, R1 muna lahat boy. 3. Yung Rayumi. Ayun na. Galing R2. Ready 1. 3, 2, 1. Tara baba. Likod nyo Sid ah. Meron ah. Baba. Pamid. Sige. Ito, ready na 1. Ready 1. Okay, ubusin nyo boy. Isa pa. Ready. 1. Wala akong makitang archer pa. Compress na mid lahat boy. Naka-BA ako, Bert, Compress boy. Bitaw mo siya. Okay na lahat ng party. 3, Init ka nga. 2, saan Right, pumasok? right. Left 3, 2, tara pa right side. Wait. Lang. Papasok Na, mo. ready 1. French mo na, pre. Wala tayo, MH. Ikotan nyo. 3, 2, 1. Tornado. Ready 1. Tignan mo. Kaya di ako makapasok. Naka-BA ako. Ilang, boy. Compress na lahat boy. Compress na right. Compress na right lahat boy. Compress na. Galing na dyan. Ready 1. Compress muna. Huwag nyo mabulin. Compress. Babalik yan boy. Compress na boy. Compress na dito boy. Compress na boy. Compress na. Okay na lahat ng party. 3, Bitaw mo. 2, 8. Pasiti Ito ako. muna. Yung bilog muna. Yung box muna boy. 6, Hindi, pababy. 5, Si Basic naka-BA na si Basic, pre, ha. 3. Tara, push hanggang R2. Ready 1. Sige, sakal na to si Basic. Wala ka na. Sa lubong pala ang po. Doon pala yung tatlo. Si Dres Robert. Oo, tara, R1 na. Si Yan Dres yan. Robert. R1 na lahat boy. Compress muna R1 lahat. Sige. Ay, Reso, kay Jules ka na yun. Compress muna lahat boy. Compress na. 3, 2, 1. Drop image nga boss. Image. Party ko. Image muna boy. Wag. 3, 2, 1. Drop baba. Puki ng ino. Mid. Tingin mid. Ikutan nyo yung mid. Ready na 1. Ready. 1. Nero pre. Gago. Sa left Wala side. ako dun. kayo. Ay, po. Hindi Tina na mo? sabihin. Sinabi na yan. Yung Yeah, Basic, ready? di ko na-BA yan, pre, ha. Pansinin Ready nyo. 1. Di ko na-BA yan. Ang ina mo yung nyo. Johnny Cutie. Matay ako bago ko ma-BA. Putang ina. Basic. Puki ng ina mo gago. Tara. Dito muna. Mid lahat. Okay na lahat ng party. Sa labas Sino mo. meron? Bitaw. 2, 1. Tara baba. Palep. Palep. Ito muna. Pareho ng 1. Palep. Left. Ready? 1. Tornado nyo.
L1 na lahat, boy. L1, 3, 2, 1. Tara, baba, pa mid. Tingin Sa mid. mid, nandito si Nero, naka-BA na yan ha. Naka-BA na si Nero, pre. Mid. Ikutan nyo. Ready, 1. Meron sa likod niya. Last thing grade. Okay, mid Okay, muna sige. lahat, boy. Nabigay ko na si Basic, pre. Mid, Pansinin tingin niya. likod. Compress muna lahat. Compress Nasa muna L1, lahat, boy. boy. Ay, nasa L1. Ara. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Alright. Ready na 1. Ready 1. Baka mauna to. Gago. Kaya andyan na, baksa. Kapul ka ng BA sa akin, Six. gago. 5, Si 4, Basic, naka-BA na yan si Basic, three. pre, ha. 2, 1. Ready? 1. Sige, Sino? ubusin nyo, boy. Compress kagad, boy. Compress Ay, hindi kagad. napatay. Hello na. Compress R1 lahat, boy. 3, 200 PMH nga, boss. Hindi ako, ha. MH, party ko. 3, MH, boy. Isa lang, isa mag-MH. MH. Ala. Ako na. Okay, 3, 200 baba. Tingin mid, boy. Mid, wala. Tara pa right. Left, sorry. Nagka-boss Chino. Putang ina, andyan na pala kayo, di nyo pinush. Mga bobo ang puta. Si Ready Nero, 1? boss Chino, nandito sa yan, ha. Ayun nyo i-push, Naka-BA andito na. na kayo, mga tanga. Naka-BA na yan. Push hanggang R2 boy, L2 boy. Ter. Ano, Kahit si Romel ready? muna. Ter, ready 1? Dito sila basic, par. Uy! Nag-miss. Tara pa, L1 boy, balik Ito L1. muna, si Balik Romel, L1. si Romel. Si Ligio, si T-Wop, ready 1? Gogo ka, wala akong 1. Wag, boss Chino. Ba nga, pukin na ba't na-reso na yata? Oy, may magagaling L2 boy ah. Yung dalawa. Nako. Takbo bulta. Kaya ako bahala. L lang kayo boy. L. L, may papasok dito boy. 8, Na-reso 7, na pala yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Yun, namatay. Okay, ubusin nyo boy. Isa pa. Hindi, yung kulit. Galing L2. Ready 1? Compress na L1 lahat boy. Yung entry, patayin nyo yan. Cyber. Compress na L1 lahat. Yung Brad oh. Ready 1? Compress na. Compress muna lahat boy. Compress na. Compress. 3, 2, 1. Drop image nga boss. Image. 3, 2, 1. Tara baba. Game ako ko lang. Pamid. Ikot. Push. Ready 1? Balagbag agad. Tornado. Push. Ako muna. Nako! Nabay na to. Yeah boy. Mid boy. Okay, mid. Pasok kayo mid boy. Yung likod, pre. Nakabay na yan, par. Hindi, nakabay na yan, par. Tang ina mo. Nakapag-step na pala yun. Okay, mid. Yan na. Ready na 1. Ready 1? Patay. Nakabay naman na yun. Kaso wala kang BL, par. Stingray, pre. Pabay ako. Basic, nakabay na yan yung basic, ha. Pabay ako boy. Gago naman toy pa ako dun. Pareso nga boss. Sayang. Hindi ko na-release yung Patay MX, ako. pas namatay ako. Pabay ako boy. Pabay. Kereso na. Ay, wala. Si Tereso. Compress ulit boy. May namatay pa boy. Compress muna. Kaya antayin ko. Pareso si Cyber boy. Compress. Pabiel ako ng cyber, pre. Pabiel. Compress muna. Mid lahat boy. Huwag kayo kiti boy. Compress mid. Okay na. Bert. Okay. Si Basic Bird nakabay na. Yung likod muna. Yung mid. Nasaan Pati yan? si Nero nakabay na. Si Nero pati si Basic, pre. 1. Ready? 1. Tignan mo makulit ka sa pangkat Ito si Si Romel. Romel nga, pre. Pansin nyo nga si Romel, pre. 3, 2, 1. Tara. Right side. Push. Tara pa right boy. Ina Romel, na BA pa ako, gago. Pa right. Ito boy. Pa ready na 1. Ready 1? Ote ha. 16. Sige. Tara pa R2. Diretso to. Push. Pa ready na 1. Kaya BB. Shields. Ready 1? Tara pa R3. Hindi kayo naabot, Bert. Nasa Tara pa R3. Wait nga, Bert. Gapang nga konti, Bert. May bug yung mainframe, ha? May bug. Dalawa yung napipindot. Alam niyo na yan. R3 lahat boy. R3 muna lahat. 3, 2, 1. Tara taas. May nakasulat pa dyan, JC, sa gitna. Ayan na, napipindot yan, 3, JC. 2, 1. Tara push na boy. Push. Quad. Read. Ready 1? Tangina, puro miss. Ay, ako. Push boy. OT boy. Sorry. Napipindot yan tao, yung gitna. Yung mainframe na yan. Pareso nga ako boy. Hindi nagpapatsik. Grabe yun ang ace. Sige. Tang Hindi, ina kaya pa mo. uno, pre. Push lahat boy. Ay na, sila Ligio. Likod nyo. Ready 1? Sila Ligio boy. Dito nga lahat Yung Ace, nabigay ko na yan, pre. Pansinin nyo na.
Ayun na, yung Jean, ready one? Okay, compress na lahat, boy. Compress na lahat, boy. Ayun na, dalawa. Ayun na, Sa yun, ready one? Gogo. Okay, baba na kayo, boy. Baba na. R3 na kayo, boy. Napaslide pa. Mag-R3 na, baba na kayo, pa R1, Ay, boy, match ka push. kuya siya. Push na hanggang R1, boy. Push nyo na hanggang R1, boy, R1. Push hanggang R1, boy. Nag-slide. Kala, sakto sa takbo mo. Push na hanggang R1, boy. Sige lang. R1 lahat, boy. Ready? 1. Sige, ako na dito, te. Ako na dito, ya. Ba? Patay tayo dyan. Compress na R1 lahat, boy. Puro miss talaga ang pota. R1 lahat, boy. Ba napatay yung dalawa doon kanina? 7, 6, Uy, di ka dito, Five. Michelle, kung ginamin yan. 4, 3, 2, 1. Yung SG. Pwede na. Ready? 1. Okay, balagbag, boy. Isa pa. Ready, 1. Tusok pala yun. Naglep ya. Okay, ubusin muna dito, boy. Compress na lahat, boy. Okay na? Pabiel nga ako, boy. Compress Lagyan mo yan na dun, lahat. lagot ka yan. Compress na. Hugas ka nung kamay. Compress. Dyan. 3, 2, Hugas nung kamay. 1. Tara, baba. Sila di spoiler. Tara, baba. Ito, boy. Pile 1. Push. Ready, 1. No. Okay, push nyo, boy. Hanggang L1, boy. Push hanggang L1, boy, ah. Si Basic, nabigay ko na, pre. Saan yan, Yep. boy? Si Morse, L1, boy. nabigay ko na rin si Morse. L1. Push hanggang Si L1, boy. Basic, Ubusin nyo. nabigay ko na yung Morse, pati yung Basic, pre. Hugas nung kamay, hugas. Itong bowa muna. Push L1, boy! Puro Nice itikite, ah. L1 lahat. Pa, Three. bit being ako, Lebs. 2. 1. Gago ka. Boy, di pa ako nakikinig, boy. L1 lahat, boy. Nabigay ko na yung Bert, ha. 24 ah. Ang inang yan. Pasok kayo, L-boy. Kumindot ka, 24. Sige lang. Pasok kayo, L lahat. Lahat, boy. Marami dito, boy. Sa box, boy. Ayaw nyo ba neto? Yun yung iba. Boy, ready? 1. Doon na. Kay mama mo. Kay mama. Punta doon kay mama mo. Parang ako, Leb. Hugas na nung lahat, boy. kamay. Combos na lahat. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop L3, boy. Patayin muna natin na OT, boy. L3 kagad. Diretso to, boy, ha. Diretso na to, ha. 4, Ay, match ka, boss yun. 2, 1. Revive Tara, na ako. Baker. Hindi Push to, boy, ha. Push. Push, tent. Baker. Push, boy. 3, 2, 1, drop. Push, boy. Push, boy. Boy, push. Ready na 1, ha. Ready, 1. Okay, tara, baba. Tara, L3, boy. L3. Compress saglit dito, boy. Sige. Compress muna, boy. Compress. 3, 2, 1, drop MH, boy. MH. 3, 2, 1, drop, baba. Ano yan? Baba. Putang ina nun, ha. Awatan nyo na si FL, pra. Tara, push, boy. What? Sumisigaw na. Push. Ready na 1, boy, ha. Walang MH si boss Ready? yun, par. Ready, 1. Okay, balagbag, boy. Tornado kagad, boy. Gago na, cancel po yun. Kinancel pa Okay, ako. balagbag, boy. Ang ano mo, nakasalubong si Tiwakal, par. Si Tiwakal, paknat, par. Sabi mo, nakapi yun. Pasok lang kayo, left, boy, ha. Pasok left. Pasok kayo, left, boy. Iwi lang ako. Pasok left. Okay na? Compress muna saglit. Para BA ako. Pa-BA. Boy, repeat. BA, boy. 3, 2, 1. Drop image nga, boy. 3, 2, 1. Drop. Baba pa mid. Tingin mid. Mid, push, boy. Ready? Push. Pwede na to, ha? Ready, 1. Gago. Sorry, boy. Sorry, Baker. Wala yung Archer party, ah. Sa mid pala. Boy. Sige, boy. Balagbag, boy. Gago. Ala. Nang walis pa, boy. Okay, mid. Pasok lang mid, boy. Mid kami. Sa mid. Okay, red 1. Tusok. Yung sa, ano po yun? Portal, boy. Portal boy. 1v1 with the great one. 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1 sila Stingray. Red 1. Boss Gino. Ang M4 boy ah. Okay, boy. Balagbag, boy. Cancel, boy. Tornado, boy. Isa pa. Ready ako sa gitna. Red 1. Wala akong ano, pre. CD sa akin. Patay ako, eh. Ano yan? Dalawa. Ubusin nyo yan, boy. Isa pa. MH Ready? lang, pre. Nakakawalan to. 1. Mukha na ako dito. Okay. Nakaiwa ko, pre. Lalabas ako. Okay, ubusin nyo. Compress muna lahat, boy.
Wait lang, pre, lalabas Yung ako. tiwakal yung tiwakal Compress na, 3, 2, 1, tara baba. Palep, boy. Kote ah. Palep. Sige, left muna lahat, boy. Ready, 1. 12 yan, ah. Putang ina miss Tang ina mo. Paribit daw kay Jules, boy. Okay. Lahat, boy. Lahat, ubusin nyo. Wait lang, saglit. Lahat. Okay na lahat. Compress muna lahat, boy. 3, 2, 1. Drop image niya, boss. Image, boss. Image. 3, 2, 1, tara. L3, boy. 12 yan, ah. OT tayo, boy. OT. Hindi ka nagpapatsaw, ah. Tara, push, boy. Good storage muna, left. Andito na boy. yung MP. 3, 2, 1, tara, push, boy. Ready, 1. Gago, left and right. Sorry. Gago na. Di na. Ilang boy? Hindi Nakapatay kayo ako. nagko-press pa. Sige, boy, tang ina nyo. Ang dami dito, boy. Poke ng inasid. Ayaw sumama, eh. Lalabas na ata, boy. Makukuha to. Okay, apak right. Okay lang yan. Left, Okay lang bili ka, yan, left, ha? Madali lang makuha yan. Yung may dalawa yung mainframe dyan, boy. Alam ko. Nakita ko sila side. Tara, pasok tayo right, boy. Yung sulat sa gitna. Kung hindi natin mapasukan, doon tayo sa labas pumindot. Pasok kayo right, boy. Pasok right. Bili ka, left, ha? Meron na. Compress muna, boy. Pabinga, compress na. Wag kayo dyan. 3, 2, Ay, 1, drop ano yan? image, 3, 2, 1, drop R3. 14. Ito yung kumuha. R3 nga, boy. Parang air. Ay, nako. R3 muna, compress muna, 3, 2, 1, drop push, boy. Ito, boy, busin nyo nga yan, boy. Tara, patayin nyo nga natin to. Ready, 1. SG, likod. Tara, likod. Iba, Tornado, ready, 1. Putang na yan. Wag mo muna pindutin, Lebs, ha? Wag mo muna pindutin, boy. May namatay ba? Compress na lahat, boy, sa macro ko. Para sa ako sa Chino, pre. Compress sa macro ko, boy. Compress na. Damage ko, pre. Okay na lahat, 3, Damage din ako. 2, 1, tara baba pa, L3 tayo, boy. Tara, L3 tayo. Ano yung show? Tara, baba. Dito lang. Wag nyo babayin, boy. Wag nyo babayin. Ayun na, parang yung Touch me up. Kawawa sa'yo, boy. Okay, ubusin nyo, boy. Umakit na. Gago, bilisan nyo Uy, dito. galaw kayo kagad, boy. Ako, boy. Sige, umakit, boy. Shit, nauubos tayo nun. Okay, ubusin nyo, boy. Revive na lang, pre. Tara, Si Icy Bird, nakabay na yung si Icy Bird, ha? Revive. Ayun, Pasok kayo, right. Pasok right. Wala na akong iba na BA dyan, Bird. Wala na parang sleeper. Pasok kayo right, boy. Mga namatay, ha. Compress na lahat, boy. Okay na lahat. Ito lang ba tayo, boy? Wait lang, boy. Kakapatay lang namin. Sige, compress na lahat. Right. Compress lahat. Boy, pabake agad ako, boy. Okay, pag may MH kayo pa, revenge na iba pa. Yan, tingnan na si, pre. Ako na. Compress na lahat, boy. Okay na? Okay na lahat? 3, 2, 1. Tara pa. R2. Ako lang si Kuya Josh. Uy, panis kay Jean. Low plat nga, boy. Low plat. Harap natin, boy. Harap R3. Gago, sorry. Ready 1, sorry, boy. Tara pa R3 nga. Pareso nga yung tropa, boy. Compress muna, boy. Pareso. Compress muna saglit, boy. Huwag kayong makyot. Compress muna, boy. May namatay, boy. Compress. May nag-auto pa. 3, 2, 1. Wala Image tao. na, boss. Image. Tara, low plat, boy. Low plat. Namatay Low ako. plat. Low plat. Support ko sila Namatay ako. pa. Sige lang. Eh, si Boss Chino. Tingin nga L3, boy. Tingin L3. Tara pa L2. Sorry, Boss Chino. Nagano ako dun sa RG Park. Ay, no. Game ako dun. Tara, push L2, boy. Ready 1. First target. Naku. Habol ako dyan. Pasalubong sila sa L1. Push, boy. Okay. Ay, Titi. sampot. Uy, sino yung napalakpak? Tara pa L, boy. Mukha na File. Pasok kayo L, boy. Boss, basag na tayo. Napalakpak ka pa. Tangina, MP ata yung pumalakpak, ah.
Kaya tayo na. Kaya na. Ako MH. Sabi nyo, nice. Ang galing ng mga kampi ko. Let's go. Pare-beo. Napakat tayo. Ayaw. Ito muna, MPISG muna. 3, 5, 2, 4, 2, 3, 1. Ready? 2, Redo? 1. Ready na! Tang ina mo. Hayop na IC yun. Dined-7 ako. Rest na lang. Namatay na yun. ako doon. Nagpa-arto ata, boy. Gago. Yung AP9. Gago, may pumapatay pa May ba? pumapatay pa, pre. Hindi nyo pinapansin, par. Compress muna lahat, boy. Gago, ba't ang konti natin dito, par? Sige, yan nyo sila, boy. 8, 8, 7, 7, 6, MH. 5. Pahinga ko na itong IC. 4. 4, Walang di ko 3, pa makita, para wala pa akong vision. Ayun sa hagdan, no? 1. Ready, 1. Tanginan nyo. Ano si mapatay sa akin? Compress na lahat, boy. Gago. Right ka mga Tinatauhan ka ni IC, pre. Dined-7 ka. Compress na 3, 2, 1. Tara pa, mid. Tingin mid. Tara baba. Tingin mid, boy. Tara pa, left, pa right. Dami na Ito pa right muna, boy. Push. Ready, 1. 7. Ang ino di spoiler to, chinuchuplit, so. Parang 10 ata yan, boy. And the par. Tara, push na, R2, boy. Walang MH yung iba sa atin, ah. Compress R2 nga muna lahat, boy. Sige lang. Ganyan lang. Si Xiao. Si Xiao yung meron. Compress muna, compress. 3, MH mo siya. 2, 1, drop MH. MH, boy. Hello? Wala. 3, 2, 1, drop push R3, boy. Marna. Hindi lang ako nakabot siya. Okay, Luna. Kaya mo yan, Luna. Let's go, Luna. Okay, push. Ilan to? Okay. Push na 7. kagad, boy. Left and right. Ready, 1. Gago, sayang yun. Ano yun? Nabot Gago, Eh, ka boy, wala. magtira pa kayo, boy. Okay ng ina nyo. Ayaw nyo pumasok. Upal lang po, Tix. Gago, pumasok na kayo, pre. Ay, Nasa no. loob na kami, oh. Di ba? Niluwa kayo, mga tanga. Tara, pasok right. 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Nanakaw ako sa 1. Ready? Hindi, naka-cancel ako, par. Okay, ubusin nyo. Balagbag. Grade 1. Ano sa ilalim? Iba, par. Sama muna yung iba, par. Babasagin lang saglit. Okay, compress na, boy. Basagin ba natin, boy? With great one. Kita mo yun, JC? Amsim. Wala, sa baba pala. 3, 2, 1. Drop push R2, boy. Sama mo na ang MF, pre. Babasag lang yung MF. Kung ayaw nyo, di don't. Ang ina nyo. R3. Gold storage na tayo, boy. Gold storage na muna, boy. Gold Walang storage na, atras boy. dito, pre. Pokin ang ina nyo. Wala mo nang pa-MMR, ah. Compress muna Ay, lahat, di ba boy. sabi Kaya natin ako, tayo, 3, Mga IC yan, 2, 1. Drop push, boy. Right. Ready, 1. Okay, push! Push na, boy! Wala nang 1 yan! Nadali pa ako. Malili ko kayo sa ginagawa nyo, boy. Magtitira back. Okay, pasok na kayo, pre. Meron tayong tao sa loob, oh. Ako, nasa loob na kami, par. 7, Alam Okay, pasok kayo right, boy. 5, 4. Gago, sino nagreso sa akin? Bigay mo nga ako, Sheila. Nakapiyo ba lahat, boy? Oh, piyo tayo lahat, boy. City muna, tara. City. Fuck that. Hindi mabasag yan, boy. Ilang. Compress lahat, boy. Compress. Makakapatay lang ni Bert, par. Saan tayo, R? RR, boy. Tambay. Ako muna ta. Tara, city nga natin to, pre. Basagin natin yung unahan nila. Ay, nako. Compress na lahat, boy. Okay na lahat? 3. Pabay ako. 3, 2, 1, push. R2. Pabiyahin muna kami nung ano, nung mga archer sa harapan, pre. Pabiyahin mo muna yung mga archer sa harapan. Tara, pa R3. Papasukin mo muna ako, ano, Sed. Wait lang, pre. Papasok din ako. Left ako ta. Okay. Wait lang. Nabulog Ito po ako. ng Slim Shady, pre. Tutukan yung Slim Shady, pre, ha. Hindi na pumasok. Makabiyahin na. Sige. Okay, compress nga lahat, boy. Okay, madami pa dito. Compress mo na lahat, boy. Hanap lang akong tututukan pa. Compress. Okay na lahat? Left and right, ha? Wait lang, 3, kami muna, wait lang. 3, Okay, pasok.
2-1 push. Left and Base right. na Red yung 1. ano. Gago? Sige, basag Sige, na gusto yung niyo, right. basag na yan. Yung left, basag yung left, Wala magre-revive, ha? Basag na, pre, Nasa si Lebs? Likod na. Pre, Likod. Red 1. Sige, naunahan ko yan, pre. Sabi pag pindot ha. Pagkanta. Basag, di ba? Okay, pindutin mo na, pre. Ay, pa SG. Pareso Para na, alis boy. na kayo dyan sa ano, alis na kayo dyan Pwesto. sa gate, alis na kayo sa gate. Pareso, left and right. Pareso ng epis namin, boy. Si Sitaw. Tsaka si Ter, si Wad. Pareso, ma-epis muna, boy. Si Sitaw muna yan. Si Wad, tsaka si Ter, pareso. Parte ko, pre. Dikit nga Sitaw, makro. galaw kagad, boy. Sitaw. Si Ter, pareso. Ticket mo na, boss. Sino, saglit. Makro. Hindi, wala na yun. Hindi na nila makukuha to. Ang gago, Basag na nabasag sila. sila. Bida-bida ang puta. Ayun na, MP ha, pumasok na kayo. Kala mo Boy, makakapatay yung pareso si puta. Ter, boy. Pareso si Ter, boy. Ayun na, Sige, para. sige. Yung Mars, nabi ko na yung Mars. Patay ako dito, boy. Yung Sabi ka na yung Samsung, pre, ha. 80. Pabihin nga nitong basic, pro. Pre, yung ano, may naka yung Johnny. Yan, Johnny, Rory, Rory. yung Johnny, nakapasok yung Johnny, pre, 95. Sige, pre, na-trade ko. Luwa. Walang magre-revive. Akin si Boss Chino, par. Sige, okay, Kuya Josh. Bakla ka. Siya tayo pumapalakpak kanina. Kuya Chino eh. Joke lang. Kawawa ang Pinoy. Okay, PU na tayo, guys. Dahil wala tayo? akong makuha ang MMR dito, putang ina. Si W100 MMR, fuck that. Sumusunod sa command yun, oh. Ayun, oh, yung mga Phoenix na yun, oh. Yun. Walang kagaw yan, boy. Dalawa yung pindutan eh. Dalawa ba? Oo, Oh, dito eto, may eto, ano. Kuya Chino, labas ka dito. Eto, napipindot to. Eto. Oo, gago. Hindi Kaya alam. kung hindi natin masasakop kanina, papapindot ko yan eh. Compres nga, boy. Sa parte ko, boy. Paremich nga, boy. Compress nga. Parte natin, par, compress. Siya, ay, MH si Sean, MH si Sean, kago. Gago ka, Okay, kukumbuhin mo pa ako ah. Ako, pinapakyaw na ni spoiler dun sa baba, par. Wala, hindi nila alam yan, boy. Hindi sila nanonood ng habok eh. Sinuchuplet yun, ano, nocturnal. Wala, pinachopsit kaya nocturnals ba yung sundan? Okay lang, yun, wala namang MMR yan. Ano, boy, Left and right, pwesto kagad, boy. MH, pre, MH, yung party namin. MH tayo, Oh, par, MH din, boy. MH party ko, boy. Damage ako, boy. MH party ko. Nag-MH ako sa Gago. kabila. Pagbibigay nyo yan, pagbibigay. Nel, bantayan mo yung ano ha, OT ha. Kakaltukan Sige, ko sige. kagad. Uy, Chinita, wag na kayo dyan, boy. Ang inang pucha, yan putik. Oo, tang. Bida-bida, tanga. Ano, Okay. Redo? Peso. Wag nyo i-reso, Yepes. Patay ka. Ay, Papadami lang kayong patay dun sa labas. Walang potex, wag nyo i-reso. Mamaya nyo na i-reso yan, pre. Mamamatay kayo dyan. Dadamay ko yung ginagawa nyo eh. Compres nga party ko, boy. diyan ka na sa ano, diyan ka na Bago sa si left. Ray. Ano? Compres, Dito, Remich. pre. Dito, sa left. Oh, dito ako sa right. Remich na, boy, Remich. MH, MH. Boy. Left and right, boy. Okay, meron na. Tabi kayo dyan. Ang ina talaga, oh. Wag nyo muna i-reso yan, boy. Hayaan nyo. Binabantayan ni Diamond, no? Ulit ka, nagbantay ka dyan, ha? Papahunahin nila yung SG, boy. Papahunahin nila yung SG. Ay na, ready ng one. Sige Yung lang, IC mo na ready? ibibigay ko. Nice Sige, play. nabigay. Pabantay. Yung Allen, nabigay ko na pre yung Allen. Ayun ba, next. Babantay Ayan na, ayan na. Akin na to, si basic. Si Morse, nakabigay na si Morse, Si pre. basic, pre. Okay, nabigay ko na, pre. Nabigay ko na. One. Patay ako. Ubos. Putang ina. Ito yung ano, OT. Lumubog yung OT. OT, nakapindot. Lumubog. Ano akala mo? Bulag kami? BA nyo. Ang Wala. ano mo, Ayun. F12 ka na ta. Resume. Ayan pa isa, pre. Alam, bibigay ko ng Cyberpunk. Dikit. Di spoiler, Ito one. spoiler. Tang ina mo, Maki. Maulit ka sa bangka. Pa-MH to Bert, pre. 32 seconds.
Nakakulit ka sa pangkat, ha? Tara, hoy! Par, pwede na to, par. Habulin natin, Bert. Ina mo 20 ready ah. seconds, par. Ready, one. Oy, wala bang command, boy! Pagkikik ko ka kayo, boy. Nang ina nyo. RGS pre, RGS pre, Si Venom, niyayaya ako ni Venom. RGS pre. Alam po. Si Morse, nakabayin na si Morse, ha? Dito muna lahat, boy. Ayun na, pa-ready ng 1. Ready? 1. Hoy, ano bang pinupunto mo, basic? Sige, late OT nila, late OT. Ina mo, namatay pa ako. Isa pa, ready 1. Yote ah. Ay, wala tayong MH. Ano? Wala na yan, patay na. Boy. Wala bang ano? Uy, gago, yung nagoti sa labas ah. May nagoti sa labas, gago. Labasin nyo, may nagoti doon. Tara, push, boy. Pa-ready ng 1. Sa gitna. Push. Ready? 1, tigil. Dined-disable ako. Kinedlis eh. Ang kalit. Dati. Pabiyay ako, Jeff. Biyay, Jeff. Hoy, gago ka ba? Compress nga lahat, boy. Pa-remage kami, boy. Remage, boy. Tara, baba. Wait Ito, boy, lang, baba. par. Remix niya ako, par. Gago, Ayun na. Ito, boy. Pa-ready ng 1, ha? Ready 1. Dati ako, Bert. Banta na lang kita, Bert. Hinda mo. Para-image nga ako. Sa likod mo, si Basic, patay ka, boss niya. Sabihin ko na si Basic. Sitaw, image nga sitaw ko. Hoy, Hindi mo mapatay ang boy, bobo mag-combo yan eh. Tangina yung taga-bantay ko, namatay, bobo. image, boy. Nakabala na yan. May marinig. Oh, wait lang, pre, yung pumapalakpak kanina, sino yun? Putang inang yan ah. Si Tata yan, si Tata. Oh, naubos na tayo ng MP. Pumalakpak ka pa. Galing ah. Dalawang kamay pa ginamit pagpalakpak, par, kasama pa ah. Ang dami pa. Mga 10 yung palakpak niya doon. Traidor! Trader ka, boss ha. Tangina ka ha. Dinig na dinig eh, no, Bert? Yung ina pumalakpak eh.